जय श्रीकृष्ण शुभ सकाळ नमस्कार दर्शक बंधु माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना टेराट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल प्रथम मेष राशि ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसतु जाना आज दिन चर्चा कौन अच्छी। आज विश्व युव दिवस तेणु मोर समग्र भाई भाई मैंने आज विश्व युव दिवस। आज श्रावण मासर 28 दिन अगस्ट मासर 12 तारिख सोमवार। आज घात चंद्र नाही। आज जन्म होता शिशुर तुला राशि शूद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण देवगण प्रातः 5:32 पर राक्षस गण रात्रि 12:54 पर बिछा राशि विप्रवर्ण राक्षस गण। आज मृत्यु व्यक्तिर प्रातः 5:32 पर एकपाद पुष्कर दोष फल वंशहानि होमादि शांति अन्नवस्त्र स्वर्ण और घृतकांस्य दान विधेय। आज अष्टमी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले नारिकेल अर्थात नड़िया भोजन निषिद्ध। प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु आम कार्ड मध्यम 12टी कार्ड बाहर करवा 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में आम जाना कौन आसूची देखा। जय श्रीकृष्ण 12 तारिख सोमवार कौन आसूची 12टी राशि राशिफल देखा। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आपण निज उपरे बहुत अधिक काम आज करेंगे। आपण को माइंड सब बालांस रे आज रहिबो। आपण बुझी पारिबे कि आपण जीवन मूल्य कौन कौन करबा उचित और कौन करबा अनुचित। जदि आपण सत्यता रखिबे तेबे आपण ठीक डिसीजन आज नहीं पारिबे। प्रथम आपण को लागिबो जदि किछि आरंभ करूछंती तेबे रास्ता बहुत बड़ कठिन मो द्वारा हेबो कि नाही ये सब मन को आज छुईबो। किंतु आपण जेतबेले गोटे निर्दिष्ट स्थल रे पहुंची जिबे तेबे आपण को ठीक रास्ता मिल जिवो। छोट छोट लक्ष्य करी आगु को बहुत सफलता मिलिबो। मनी आउ कैरियर क्षेत्र में ये कार्ड कहले कार्य क्षेत्र में सब ठीक ठाक रहिबो। आपण किछि परिवर्तन चाहिए अधिक व्यस्त होंतु नहीं। व्यवसाय बढ़ाइबा पई कहा सो आज हाथ मिल पारंती प्राय मते जा ये जना जाउची। आज निश्चित भाव में बंधु मिलन जोग अच्छी। कहा सहित बंधुतार हाथ बढ़ाई पारंती कि लव पार्टनर के आपण को नूतन भाव में प्राप्ति हो पारे कि आपणकर पूर्वतन बा लव रिलेशन बा लव पार्टनर को सहित आज मन ठीक मिलाई चली पारिबे। जदि कौन स्वास्थ्य समस्या थिला बहुत शीघ्रता ठीक हो आपण पार्टनर आपनकर बहुत जत्न आज नेबे। रिलेशन कथा कहले लव ये तो लवर्स कार्ड किछि कहबा को पड़िबनी। प्रेम संपर्क पई ये बहुत भलो कार्ड हेताय बहुत भलो सुसंपर्क गड़ी उठिताय। तबे ये कार्ड ऊपर प्रेम पई किछि कहबा को पड़िबनी। ये तो निजे होचंती प्रेम कार्ड तेणु देखिबा को गले ये होछि शुक्रंकर कार्ड। उदाहरण स्वरूप जो माने सच्चा प्रेम करंती से मानको सच्चा जीवन साथी निश्चित भाव में मिली थांती। जदि आमे व्यवसाय मानको देखा भल जोग छात्र छात्री माने मन में कल्पना किसी रखिए ना। उत्तम व्यवहार करेंगे उत्तम पाठ प्रति मनोनिवेश करेंगे ए सन्देह कर किसी ना। बहुत भल दिन अच्छी बहुत भल सांग मान सहित आज मिलन हो पारे कि कौन बंधु सहित किसी साक्षात भी हो पारे। बहुत भल अच्छी दिन निश्चित भाव में मंगलमय दिन अच्छी। तेरे मोर प्रिय मेष राशि आपणकर शुभ बार है मंगलवार गुरुवार आपणकर घात बार रविवार आपणकर घात तिथि कहले प्रतिपद षष्ठी एकादशी। आज आपण नाली एवं धला रंग आपण शुभ। आपण शुभ संख्या 1 6 8 9 आपण चाहिए प्रबाल धारण करें। मोर प्रिय मेष राशि भाई भाई मैंने एवं आसतु जाना वृष राशि विषय। वृष राशि मोर प्रिय वृष राशि ये कार्ड तो पॉजिटिव कार्ड अच्छी किंतु आपन जीवन में सब क्षेत्र में आज स्थिरता रहिबो। आपणकर जो कार्य करने बाहर जो कार्य करने स्थिर करुँचा आगक बाट भी खोल किंतु कौन गोटे कथा को लेकिन आपंकर मनस्ताप हो पारे मन टे कष्ट लगिपारे। आज आप सफलता भी अच्छी आपको कौन व्यक्ति ठार साहाय्य भी आज प्राप्ति हम। जदि लव चिंतार अच्छा तेज रिलेसन में नुआ जीवन साथी मिल पारती कि नुआ चाकरी हवा कि भल अपरच्युनिटी आपण हाथ को आसो सन्देह कर किसी ना। कौन एक कम को लेकिन आप आज टी मनस्ताप करपारती मनर टे उद्वेग अलग टे घर परिवार दाम्पत्य जीवन अति
उत्तम रहिबो लव रिलेशन तो किछि नुआ आसीबो व्यवसाय माने नुआ चिंताधारा नै आगु को बढ़िबे छात्र छात्री माने भलो व्यवसाय निश्चित भाव में करिवे आपनको लाइफ रे सुरक्षा स्थिरता ये सब निश्चित भाव रहबो किछि स्वप्न देखिचंती ता मध्य पूर्ण होबार समय ए समय आपण निज लक्ष्य को निज द्वारा पूर्ण करि पारिबे कोनसी व्यक्ति ठारू आपनको आज निश्चित भाव में साहाଯ୍यर प्राप्ति हबार संभावना अच्छी किंतु आपण ईश्वर ऊपर पूर्ण विश्वास भरोसा रखी काम को आगांतु ता नहले आपणकर कौन कथा अहेत मनस्ताप करिपारंती मोर प्रिय वृष राशि आपणकर शुभवार कहले बुधवार शुक्रवार आपणकर घातवार कहले शनिवार घात तिथि कहले पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या ये सब होची आपणक पई घात तिथि आपणकर शुभ रंग होची नील धला आपणकर शुभ संख्या होची 5 6 8 आपण गोटे हीरा किंबा मुक्ताटी व्यवहार करंतु आपणकर दिन सब बेले भल रहइबो किछि असुविधा विशेष देखा जिवो नाही एबे आसंतु जानिबा मिथुन राशि को विषय मिथुन राशि मोर प्रिय मिथुन राशि जदि मु कहबी आपण जो कार्ड आसी 3 ऑफ पेंटाक्लस आज आपण भाभी चिंती कि का पाखरु माने आपण मन भीतर गोटे भावना आसीबो माने भाभी पारंती जे का पाखरु किछ गोटे साहाय्य नबा पाई व्यवसाय बाबद रे हो किछ उपदेश नै पारंती न हेले अर्थर साहाय्य भी का पाखरु लोडी पारंती नियंतु कारण नियंतु आउ सत मार्ग रे कार्य करंतु सफलता आपनको निश्चित भाव में मिलिबो घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया रहिबो परिवार सपोर्ट आपन को ऊपर रहिबो लव रिलेशन और किछि मनर कथा कहबाकू चाहूथिले यदि पार्टनर को खोला कथा कहंतु व्यवसाय माने कहार साहाय्य लोडी पारंती समय भलो अछि साहाय्य लोडंतु सफलता पाइबे छात्र छात्री माने आज्ञा दिन हेबे उत्तम व्यवसाय निश्चित भाव में करिवे आज कोनोसी एक कार्य पय असहयोग जाकू लढई करंती लढई करबा जेमिति कळे बळे कौशले लढई करिकि ताको पूर्ण करबा ये पराक्रम शक्ति आपन पाखरे आज आसीबो आपन कोनोसी प्रकार लढई करिवे आपन को कार्य मार्ग मध्य सफलता देखा जाउची चेष्टा करंतु तेबे मोर प्रिय मिथुन राशि भाई बहन माने आपनक पई शुभवार कहले रविवार बुधवार शुक्रवार आपनकर घातवार कहले सोमवार आपनकर घात तिथि कहले द्वितीय सप्तमी द्वादशी आपनक पई सबुज एवं धला रंग शुभ आपनक पई 3 5 संख्या भाव में शुभ आपण पाना व्यवहार करंतु निश्चित भाव में आपनकर प्रत्येक कार्य रे निश्चित विजय हासिल करि परिबे एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि को विषय मोर प्रिय कर्कट राशि आपण कहवाकू गले मोर प्रिय कर्कट राशि आपण आज बहुत शक्तिशाली आपण पाखे बहुत शक्ति रहिबो का ऊपर भी बाजी मारी पारिबे लोक मानक पई भलो भाबी पारिबे बहुत टैलेंट बहुत लोकन ठार भलो माने लोक आपण को भी पसंद करिवे आपण सर्वदा सब कार्य को आज प्रस्तुत करबा को पश्चापात हेबे नाही किंतु आज आपण दूर यात्रा करिवार जोग मध्य रहउची वृथा भ्रमण जोग कुआडे अजथारे बुलिबा समय अतिबाहित करबा ए सब आज वृथा भ्रमण जोग आपण को हे पारे आज समस्तक संपर्क रहिबो ए पॉजिटिव कार्ड अछि किंतु कार्य भाबे चिंती के आगांतु अजथारे समय वृथा भ्रमण हे पारे दूर यात्रा करि पारंती घर परिवार दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहिबो लव रिलेशन लव पार्टनर को सब पाख आको को बुलिबा को जाय पारंती संपर्क उत्तम अछि व्यवसाय माने किछि माल पत्र व्यवसाय पाई होत दूर यात्रा भी मध्य करि पारंती एथिरे संदेह करिवार किछि नाही तेबे मोर प्रिय कर्कट राशि आपणकर जदि मु कहबी आपणकर शुभवार कहले रविवार सोमवार आपणकर घातवार कहले बुधवार आपणकर घात तिथि कहले द्वितीय सप्तमी द्वादशी आपणक पई धला एवं नाली रंग शुभ होइताय आपण को पई संख्या कथा कहले 2 7 9 संख्या आपणक पई शुभ होइताय आपण को पई गोटे मुक्ता व्यवहार करंतु प्रत्येक कार्य रे आपणको सफलतार निश्चिमार पहुंचेबार सहाय्य करिवो एबे आसंतु जानिबा सिंह राशि को विषय रे सिंह राशि मोर प्रिय सिंह राशि ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी भल कार्ड अच्छी किसी शिखा किसी जानिबा ये सब कार्ड मूल्य थाए आपन को सफलता मिलिबो किंतु आपण जहा द्वारा किसी बड़ मानकर मर्यादा हानि घटला भलिया सफलता अच्छी देखि चाहि कि सफलता को हाथ को नियंतु आपण बड़ मानक कथा को पालन करिवे नाही आपण काहाकू आपण को अधीन रे रखिबा को चेष्टा करंतु नाही मंगल हेबो आपनकर आगत बहुत बुद्धिमान अटंती निजर चिंताधारा को टिके आपण सजाड़िबा आवश्यक अछि आपनक सहयोग आपण को आज मिलिबो सहयोग मिलिबो लाभ भी मिलिबो कोनसी कर्म क्षेत्ररु तार परिवार घर परिवार कथा कहले दाम्पत्य जीवन आपण अधीन रहिबो लव रिलेशन भल रहिबो व्यवसाय माने निज व्यवसाय ध्यान देबे छात्र छात्री माने भल सफलता निश्चित भाव में प्राप्ति करिवे बहुत भल समय अछि मोर प्रिय सिंह राशि जदि कहबा आपनकर शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार आपनकर घातवार कहले शनिवार आपनकर घात तिथि कहले तृतीय अष्टमी त्रयोदशी एवं आपनक पई धला और नाली रंगर रंग बहुत शुभ होइताय आपनक पई शुभ संख्या कहले 1 4 5 6 संख्या शुभ आपण गोटे माणिक व्यवहार
ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସୀମାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଜି ରହିବେ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ମାନେ ଯାହାକି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ସଫଳତା ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରାୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତ ଆସିବ। ବାହାଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚାକିରି କିମ୍ବା କୌଣସି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିବ। ତାହା ବି ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସି ଭିତରେ କିଛି ଅପବାଦର କଥା ଆଗକୁ ଆସିପାରେ, କିଛି ଅପବାଦ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଖବର ହୁଏତ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତେବେ ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା। ଆପଣ ନୀଳ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 2, 3, 5, 6 ଏ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାନା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣ ଆଜି କଷ୍ଟ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଟିକେ ରହିବ। କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଡରିଯିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଇଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ନୁହଁ, ତେବେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ଖୁସି ବି ନ ଆସିପାରେ, ସମସ୍ୟା କିଛି ଚାଲିପାରେ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭରି ରହିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ବି ଆପଣ ଅତୀତର କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅତୀତର କଥାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଖୁସି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଓଭରଲୋଡ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥକାପଣ ଲାଗିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ କାମ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗାଇଡ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଭୋଜନ ଅଛି, ସୁଭୋଜନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭୋଜନରେ ଆପଣ ନିଜେ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେହି ଟାଇପ୍ର ଭୋଜନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିଲେ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ଓ କମଳା ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 1, 2, 4, 6, 4, 7 ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ହୀରା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୋତି ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବିଛା ରାଶି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, କିଛି ବି ଚଳନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କହିବା ଲାଇନରେ ଜାଣନ୍ତୁ, କଥାକୁ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ତ ଗୋଟିଏ ଜଣାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି କିମ୍ବା ମନମାଳିନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଥିରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ହେଉ, ଆପଣ କହିଲେ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନୂଆ କିଛି ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମିଳନ ଯୋଗ, କିଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସୂତ୍ରପାତର ଯୋଗ, ଲଭ୍ ରିଲେସନର ପୁରୁଣା ତିକ୍ତତାକୁ ଭୁଲି ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ରହିବା, ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଦୋଦପଞ୍ଚା ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଛା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦେଖି ଚାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ଠାକ୍
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କହିବି ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ରବିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ପ୍ରତିପଦ, ଷଷ୍ଠୀ, ଏକାଦଶୀ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକାଦଶୀ ଘାତ ବାର ହୋଇଥାଏ, ଘାତ ତିଥି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛାରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଲି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 1, 3, 4, 9 ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରବଳ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି କୌଣସି ସିଚୁଏସନକୁ, କୌଣସି ଭାବନାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ପଜେସିଭ ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଅତୀତର କଥା ଯାହାକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚାହିଁବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ ଆପଣ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ କାଳେ କିଏ ଜାଣିନେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଗକୁ କାଳେ କୌଣସି ବଢ଼ିଯିବ, ଏସବୁ ଧାରଣା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯେତିକି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ କଥା କହିବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଶନ୍ତୁ। ମିଶିଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଆହୁରି କିଛି ଶିଖି ବି ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ ବା କ୍ୟାରିୟର ହେଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ବହୁତ କିଛି ଅତୀତର କଥାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ସେଥିପାଇଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅଧିକ ପଜେସିଭ୍, ବହୁତ ପଇସା ପରାୟଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ। ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିନପାରେ ପ୍ରାୟ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇପାରେ। କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ଘର ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଘଟିବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3, 5, 6, 8 ସଂଖ୍ୟା ଶୁଭ। ଆପଣ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନୀଳମଣି ବା ଆପଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନୀଳ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଆରାମ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଦିନ ଅଛି। ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଇଏ ଯେହେତୁ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ରହିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ବାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର କହିଲେ ମଙ୍ଗଳବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ, ନବମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ। ଆପଣ କଳା କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ 6 କିମ୍ବା 8 ସଂଖ୍ୟା ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା। ଆପଣ ନୀଳା ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ ନୀଳା ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋର ଆଜି ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିବ। ଚନ୍ଦ୍ରମକା କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବା, ଆଜି ଆପଣ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା, ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନପାରିବା ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫସିଗଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କାହାରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ କିମ୍ବା ଚାଲିଛି, କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି।
ଚାହାନ୍ତି जदि सिंगल अच्छा तेज दुई जन भितर आप जनक बाछा कष्ट करेंगे केयर करी माने कैरियर एवं मनी रिलेटेड माने जहाँकि कैरियर दुईटा भितर कौटा बाछे द्वंद्व पड़ जाए ये सब चिंता भाव मनोभाव आपण मन को आज छुईब ये चंद्रमा कार्ड जेहेतु अच्छी परिस्थिति आपण कष्टसाध्य हो पड़ी कारण आपंकर जहाँ भी भावना आपण परिस्थिति को निजक ग्रहण करूना मना करुँच कारण आपण पाखे दुईटा चान्स रोचे जहाद्वारा आप बाछि पारे ना कौटा करेंगे कौटी जी कौ कार्य करेंगे ये सब आज मन भितर दुख आण तेणु मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने आपण मन आज बहुत दुर्बलता मन फ्री हो न पारे व्यवसाय और चाकरी क्षेत्र में सेहीपरि घटव लव रिलेशन दुई जन भितर फसी जाई पारती एहीपरि घटना घटव प्रत्येक क्षेत्र में आपण निश्चित भाव में एक दुर्बलता सृष्टि कर तेणु प्रत्येक क्षेत्र को भावी चिंती कार्य आज करूँ मोर प्रिय कुंभ राशि भाई भाई मैंने तेरे आपणकर शुभवार कहले शुक्रवार शनिवार आपणकर घातवार कहले गुरुवार आपणकर घात तिथि कहले तृतीया अष्टमी त्रयोदशी आपण कला कि नील रंग आपण शुभ होता है 2 3 7 9 संख्या आपण शुभ आपण नीला व्यवहार करूँ ये नीला व्यवहार कले आपण को अनेक किसी कार्य सफलता आनी पहुँचेब प्राय निश्चित भाव में प्राय अनेक शुभ कार्य आपणकर से निश्चित कराइब एवं आसतु जानिबा मीन राशि विषय मीन राशि मोर प्रिय मीन राशि आज आपण फेलुअर हो पारती कार्य किसी हानि हो पारे आपण भितर सत्यतार किसी अभाव रही जाउछि बंधु मान सह हो कि कौन कार्य को नहीं हो जोगाजोगर अभाव देखा ये नेगेटिव कार्ड अच्छी लव रिलेशनशिप रे आज आपण भितर जुक्तितर्क भी हो पारे कौन कथा को नहीं क्या ठकिबा जो मनुष्य द्वारा एमती घटे कौन भूल कार्य मनुष्य समाधान रे जीवन साथी अलगा हवा कि विच्छिन्न हवा कि दूरेबा ये सब घटी आपण कौन भूल हो पारे जदि आपण किसी खराब हो तेज आप परिवार लोक कि कौन भल लोक साहाय्य नेबा उचित जदि सिंगल अच्छा क्या आफेयर अच्छा तेज दूरे जातु आपण को अंधार रखी कार्य जो कर देखा कैरियर एवं मनी बाबद में टेंशन क्या जुक्ति तर्क हो पारे पैसा को नहीं आप चिंतित माने जहाँकि आप चिंतित हो चिरिकी चाकरी छाड़ीदे कि अन्य जगह को ट्रांसफर होगा ये सब मन भितर लड़े हम एमती निष्पत्ति नियंतु ना शांत आज रही जातु मोर प्रिय मीन राशि आज कौन जगार पैसा पत्र इन्वेस्ट करूँ ना लॉस होवार संभावना रोचे स्वास्थ्य क्षेत्र में मेंटल प्रेसर रे थकापन लगे खराब अच्छी समय किंतु निशा द्रव्य ठार दूरे रुहतु नचेत स्वास्थ्य खराब होवार संभावना भी रोचे मोर प्रिय मीन राशि भाई भाई मैंने आज अनेक गुड़िया कार्य विफलतार संभावना देखा आप कार्य हानि होवार अच्छी भावी चिंती कार्य करूँ दूर यात्रार निवृत्त रुहतु काहारी सहित द्वंद्व कली करने चेष्टा करूँ निज वाक्य लगाम लगातु तेरे मोर प्रिय मीन राशि आपंकर शुभवार कहले रविवार सोमवार गुरुवार आपंकर माने घात बार कहले शुक्रवार आपंकर घात तिथि कहले पंचमी दशमी पूर्णिमा अमावास्या एवं आपण धला कि हलदी रंग आपण शुभ होता है आपणकर जदि मु कहबी 1 3 4 9 संख्या आपण निश्चित भाव में शुभदायक होता है आपण पुष्पराग गोटे धारण करूँ देखिए दिन निश्चित भाव में भल रहा प्रत्येक समय आपको अनेक कार्य विजय कर साहय कर दर्शक बंधु एवं आम 12टी राशि राशिफल संपर्क में मुझे संक्षेप जो कहली आज तो समय हो जाए आपण विदाय नवा पूर्व गोटे कथा कहूँ माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम को जदि आप सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और ये माधव पवित्रवाणी राशिफल चैनल पेज को जाई अनेक गुड़िया कार्य अच्छी सर्च करेंगे देखिए अनेक सफलता आपको आनीदेव तेरे मोर प्रिय दर्शक बंधु समय शेष देला आपण विदाय नौ पुणी भेट हम आसंता काली से जाए रोची नमस्कार।